रील करू रील रील आकाश बोला चला तो कमर बोलो बुझलो नहीं ये बाबू अरे क्या थके हो लगे वो जो 광고 주실래요? 빨리 주시죠. 이거 봐야지 뭐 먹어. Yes. Yes. আমার ফুটবল বিভাগে খেলাটা হই so we should be uniformized না জানো এটা শব্দ আছে না ডিকশনারি we should be uniformized so let's start 1 2 3 go
Posistoka, baby, como de Paris.